Look, sis. Lang, Jesus. Jesus, no. Oh my God, Lord Jesus Lang, Christ. sis. Lang, naglinog lang. Lang, Jesus Christ. Sis. Yes, makatras ka pa. dili na. Itawag, balik ko. Lord Jesus Christ. Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lord. Lang, Lord, kusog Lord, kaayo Lord. ang linog lang. Lord Jesus. Lord Relax, Jesus relax, Christ. relax, relax. Lord Jesus Christ. Relax, relax, relax. Lord Jesus. Lokasi video berada di jembatan Mactan Mandawa Old Bridge, Cebu City. Lokasi ini berada sekitar 95 km dari pusat gempa 6,9 magnitudo. Terlihat di video, goncangan gempa membuat kendaraan jadi tidak stabil. Mobil berayun ke kiri dan ke kanan. Begitu juga pengendara motor yang langsung tidak bisa menyeimbangkan kendaraannya. Satu hal penting, jembatan itu akan menambah rambatan dan frekuensi gelombang gempa. Baik cable stayed ataupun jembatan tipe rangka baja. Di kasus ini, jembatan Mactan Mandawa Old Bridge memiliki tipe rangka baja dengan ditopang beton. Akibatnya, ketika terjadi getaran gempa, maka akan terjadi penambahan frekuensi getaran gempa di atas jembatan. Atau secara singkat, kita bisa menyebutnya sebagai terjadi penambahan gaya. Jadi, jika kalian sedang berada di jembatan dan terjadi gempa, langsung berhenti dan jangan mencoba untuk tetap berkendara. Ligot niya lang yung anak ko na sila nagkaabot kalakat na si Teria. Kay niyara ko na siya gipalapitan nga pwede makitawag city pride ko ng estudyante nga lawin na mara. Jesus. Jesus, no. Oh my God, Lord Jesus Lang, Christ. sis. Lang, naglinog lang. Lang, Jesus Christ. Sis. Yes, makatras ka pa. dili na. Itawag, balik ko. Lord Jesus Christ. Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lord. Lang, Lord, kusog Lord, kaayo Lord. ang linog lang. Lord Jesus. Lord Relax, Jesus relax, Christ. relax, relax. Lord Jesus Christ. Relax, relax, relax. Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lang, naglinog lang. Lord. Lord. Naapagid Jesus. mi sa bridge. Lord. Lord. Ito, sa mga to. Wala. Away car, sorry. Kusog kaayo lang. Kusog jud kaayo. Witsa. My Lord. Shit, sis. Okay ra mo kuya? Lord. Anong umaayo buhaton day? Huh? Wait lang, tawag ka man lang di. Lang manaog mi? Manaog kita, guro. Naog to sis, the bridge. Sis, Ha? let's go down. Dili uy. Let's go down. Panigo naman ako sa kanan. Lang manaog mi lang? Kusog yun kayo siya lang. Nag-uyog. Ha? Naog to sis. Nag-uyog gihapon siya. Wait sa Ay, kung ang akong tasabli bag. pata. Lang ipawon ang sakyanan lab. Naog sis. Naog puno kayo sis. Dali sis. Wait lang uy. Dali na. Wa akong bag. Hay, madilakan. Hay, dapat. Bisa ala dira sa ikaduha. Wait lang. Dali na, layo na, off na. Jangan lupa subscribe ya.